Kelompok pasukan utara Angkatan Bersenjata Rusia terus bergerak maju melanjutkan pembebasan wilayah perbatasan wilayah Kharkov dari Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kelompok taktis yang dipimpin Kolonel Jenderal Alexander Lapin mengidentifikasi dan menghancurkan MLRS Vampire buatan Republik Ceko di Desa Sirkuni. MLRS inilah yang melancarkan serangan rudal ke daerah pemukiman Rusia di Belgorod. Dalam pernyataan resmi kelompok pasukan utara 12 Mei, selama operasi ofensif, personel kelompok utara membuka dan menghancurkan 2 howitzer D-20 di Vilca dan Prilipka, D-30 howitzer di Slobosanskoye, BM-21 di Losevka, senjata self-propellet 155 mm, Bogdana di Izbitski, mortir 82 mm di Staritsa, pengangkut personel lapis baja dan truk pikap Cosak di Staritsa, 2 tank T-72 di Lipsi dan Olenikovo, kendaraan tempur lapis baja tak dikenal dan mortir 120 mm di Volchansk. Jumlah prajurit musuh yang tewas melebihi 100 orang. Seorang personel dari pasukan khusus GUR, Kraken, ditangkap. Dalam 2 hari, kelompok pasukan utara membebaskan 9 pemukiman dan lebih dari 110 km persegi wilayah Kharkov. Di arah Volchansky, pemukiman Ogurtsovo, Pletenevka, dan Gatisce dibebaskan. Lebar serangan di sepanjang bagian depan adalah 30 km, kedalaman serangan mencapai 7 km. Di arah Lipsovsky, pemukiman Strelechia, Pilnaya, Borisovka, Krasnoye, Olenikovo, Morohovets dibebaskan. Lebar serangan di sepanjang bagian depan adalah 20 km, kedalaman serangan mencapai 8 km, demikian pernyataan resmi kelompok militer utara Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir di arah Kharkiv, musuh, dengan dukungan penerbangan, melakukan 12 serangan di wilayah pemukiman Strelecha, Krasne, Morohovets, Olenikovo, Lukiansi, Gatisce, Pletenivka, Pilna, Vovchansk, Bugluvatka di wilayah Kharkiv. Lebih dari 300 warga sipil telah dievakuasi dari komunitas perbatasan Oblast Kharkiv, kata Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko pada 11 Mei waktu setempat. Beberapa unit Kementerian Dalam Negeri telah mempercepat upaya mereka dalam melindungi penduduk sipil di Oblast Kharkiv di tengah serangan baru Rusia di wilayah tersebut. Pasukan Ukraina terus melakukan operasi pertahanan di sekitar pemukiman perbatasan utara di Oblast Kharkiv, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada 11 Mei. Militer Rusia dilaporkan mencoba melakukan terobosan di garis pertahanan Ukraina di Oblast Kharkiv pada 10 Mei, dan pertempuran terus berlanjut hingga hari berikutnya. Kharkiv membara. Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv Ukraina perbatasan Rusia sejak tanggal 10 Mei dini hari. Selama 24 jam serangan, kelompok utara Angkatan Bersenjata Rusia yang dikomandoi Kolonel Jenderal Alexander Lapin mengambil alih 5 pemukiman di wilayah Kharkiv, Ukraina. Masing-masing Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pilnaya dan Strelechia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, selama serangan tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 170 orang dan beberapa kendaraan lapis baja, serta 7 artileri, termasuk senjata self-propellet Caesar milik Prancis. Selain itu, 3 lusin personel militer Ukraina menyerah, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Laporan versi kubu Ukraina, akibat serangan Rusia, selama sehari terakhir, 1.775 warga sipil di Oblast Kharkiv telah dievakuasi dari rumah mereka di tengah serangan Rusia yang kembali terjadi di wilayah tersebut, Gubernur Oleksiy Lyubov melaporkan pada tanggal 11 Mei. Presiden Ukraina Volodymyr mengonfirmasi bahwa Rusia sedang melancarkan operasi ofensif baru di Oblast Kharkiv, dengan pertempuran dilaporkan terjadi di perbatasan Ukraina-Rusia, 30 km 18 mil sebelah utara kota Kharkiv. Kantor Kejaksaan Agung Ukraina melaporkan bahwa serangan Rusia menewaskan 3 warga sipil dan melukai 4 lainnya di wilayah tersebut pada siang hari.
Menurut laporan pagi Sinihubov pada tanggal 11 Mei 1048 orang telah dievakuasi dari distrik Chuhuiv yang terletak di tenggara Kharkiv. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada pagi hari tanggal 11 Mei bahwa pasukan Ukraina telah berhasil menggagalkan 9 serangan di Oblast Kharkiv selama sehari terakhir. Kharkiv membara. Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv Ukraina perbatasan Rusia sejak tanggal 10 Mei dini hari. Selama 24 jam serangan, kelompok utara Angkatan Bersenjata Rusia yang dikomandoi Kolonel Jenderal Alexander Lapin mengambil alih 5 pemukiman di wilayah Kharkiv, Ukraina. Masing-masing Borisovka, Ogetsovo, Letenevka, Pailnaya, dan Strelechia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, selama serangan tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 170 orang dan beberapa kendaraan lapis baja, serta 7 artileri, termasuk senjata self-propelled Caesar milik Prancis. Kharkov membara. Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kharkiv atau Kharkov Ukraina perbatasan Rusia sejak Jumat tanggal 10 Mei dini hari. Salah satu dampak dari serangan masif Rusia adalah hancurnya jembatan di atas Sungai Seversky Donets di kawasan Dam Stary Saltov. Jembatan ini memiliki kepentingan strategis, memberikan dukungan logistik dan pergerakan pasukan. Kehancurannya secara signifikan memperumit situasi Angkatan Bersenjata Ukraina di sektor front ini. Baru-baru ini, muncul rekaman serangan malam Angkatan Bersenjata Rusia di jembatan di atas Sungai Seversky Donets dekat pemukiman Stary Saltov. Angkatan Bersenjata Rusia dilaporkan menggunakan rudal udara ke permukaan X-38. Jembatan Stary Saltov pertama kali diledakkan oleh pasukan Ukraina pada tanggal 5 Maret tahun 2022 untuk menghalangi kemajuan Angkatan Bersenjata Rusia di sekitar Kharkiv. Pada musim panas tahun 2022, Angkatan Bersenjata Ukraina memasang jembatan portabel ponton yang menyeberang di sebelah objek di tepi lain Seversky Donets. Pada musim dingin tahun 2023, Ukraina memperbaiki sebagian jembatan kembali untuk lalu lintas dan logistik senjata ke Kharkiv setelah Rusia mundur. Meski rekaman dilakukan dari jarak jauh dan dalam kegelapan, video tersebut dengan jelas memperlihatkan ledakan dahsyat dan bagian yang menyebar. Dari citra satelit, jembatan ini kembali tak berfungsi. Serangan Rusia yang efektif mempersulit logistik AFU dan pemindahan peralatan ke tepi kiri sungai, yang sangat relevan dengan latar belakang serangan Angkatan Bersenjata Rusia di daerah perbatasan. Jika Ukraina tak segera membuat jembatan portabel ponton dalam waktu dekat, akses logistik ke Kharkiv diprediksi Українці, українки, підсумки цього дня. Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на харківські напрямки і по лінії нашого державного кордону. І по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав головком, постійно на зв'язку із міністром оборони, все необхідне для захисту. Для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів. І кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість в
вчасним постачанням. Дійсно вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакету. Я дякую кожному лідеру, які сприймають ситуацію, сприймають її саме так. Тому, друге, це наша міжнародна робота. Сьогодні є нове рішення про американську підтримку, рішення президента Байдена. Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка і ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб вся зброя якнайшвидше показала себе на фронті. Хороша розмова сьогодні була з президенткою Словаччини. Вона була з візитом в Україну. Говорили і про оборонну співпрацю, і про політичні результати, які ми маємо здобути наступного місяця у відносинах з Євросоюзом. Час для фактичного відкриття перемовин, і цей стратегічний сигнал потрібен і Україні, і всім в Європі. Провів кілька телефонних розмов. Попри все, готуємо саміт миру, ми готуємо майданчик, щоб світова більшість змогла примусити Росію до миру. Я сьогодні особисто запросив на саміт президента Аргентини, прем'єр-міністра Ісландії та Вселенського патріарха. Я вдячний кожному за прагнення відновити повну дієвість міжнародного права. Не менш активно будемо діяти і надалі. Всі континенти, всі погляди країн мають бути представлені на саміті миру. І третє, провів сьогодні дуже детальну, тривалу нараду з командою, яка готує саміт з української сторони. Організація саміту вже пропрацьована. У нас ще є завдання, щоб кожен лідер міг проявити свою ефективність заради спільних інтересів. Ми впевнені, так і буде. І саме це зараз маємо сприймати свідомо. Росія намагається зірвати. Чим більш змістовним буде саміт, тим ближчим буде мир. Очевидно, що Путін цього не хоче. Очевидно, що він буде і далі пробувати зривати наші зусилля і спробами наступати, і спробами підривати наші домовленості з іншими лідерами. Ми повинні це не допустити, зробити все для цього. Я дякую кожному, хто допомагає. Слава усім нашим воїнам. Слава Україні!